خضعت. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط في درس من دروس القواعد. La proposition subordonnée relative. إذا راح نتعرفوا إن شاء الله على 4 أشياء اليوم بإذن الله. ركز معي جيدا. La proposition subordonnée relative. ركز معي في هذو 4 أشياء. Qui, que, où, dont. إذن هذو 4 أشياء نتعرف عليهم كيفية استعمالهم، واللي وجد التلاميذ بزاف أنهم يخطئوا في كيفية وضعهم في المكان المناسب. ركز معايا. Les pronoms relatifs servent à relier deux propositions pour éviter la répétition. يعني هذو اللي تعرفنا عليهم قبل قليل، العمل تاعهم أنهم يربطوا جملتين proposition دو proposition، وأيضا pour éviter la répétition لتجنب أيضا الإعادة. لاحظ هذه الجملة: Je connais une dame. أعرف مرأة. Cette dame a emmené le petit garçon à Paris. إذا هنا رانا معاودين دام. إذا الجملة تكون كالتالي: Je connais la dame qui a emmené le petit garçon à Paris. التي اصطحبت الولد الصغير إلى باريس. إذا لا دام عوضتها بكي. لماذا؟ لأنه عبارة عن سوجي. راح نشوفوا استعمالاته. ركز معي جيدا فقط. إذا qui, que, où, dont. qui تعوض دائما دو سوجي، يعني اللي قام بالفعل. que تعوض دائما complément d'objet direct مفعول به. ou تعوض زمان أو مكان، يعني سي سي ال أو بيان سي سي تي. و dont تعوض دائما complément du nom مكمل الاسم اللي عادة ما يكون بالدو. راح نشوفوا هذا في الأمثلة. La dame avait les cheveux blancs. واش نديروا في هذا المكان؟ بطبيعة الحال نديروا كي. لماذا؟ المرأة التي شعرها أشقر blanc. Qui avait les cheveux blancs. Deuxième phrase. L'histoire فراغ je te raconte a commencé à Paris. هنا أصلا عندنا سوجي أو الضمير جو هو عبارة عن سوجي. Je te raconte quoi? Je te raconte l'histoire. إذا l'histoire عبارة عن complément d'objet direct وحطوها من قدام. إذا مادامها complément d'objet direct نعوضوها بكو. إذا l'histoire que je te raconte a commencé à Paris. القصة التي قصصتها عليك بدأت في باريس. الجملة الثالثة. Le jardin, mon chien est en train de jouer. Le jardin هذا عبارة عن مكان. إذن هي في الأصل mon chien est en train de jouer dans le jardin. إذن le jardin عبارة عن مكان، وبما أنه عبارة عن مكان نعوضها بأو. إذن le jardin où mon chien est en train de jouer. مثال آخر. Il connaît le professeur tu parles. إذا هو يعرف الأستاذ اللي راك تهضر عليه. إذا tu parles normalement du professeur. نهضر على الأستاذ دو. هي في الأصل دو. tu parles de. إذا مادام كاينة دو إذا نعوضها بالضمير dont. إذا il connaît le professeur dont tu parles. إن شاء الله يا ربي تكون الفكرة وصلتكم. راح ندعموا هذا إن شاء الله بهذا التمرين. إذا راح نعطيكم التمرين هذا إن شاء الله. حاول توقف فيديو وحاول فيه ومن بعدها شوف الحل. إذا حطوا لي هذه كي كو ou bien دون اللي تعرفنا عليهم. الجمل la tarte j'ai acheté est très chère، يعني الكعكة اللي شريتها غالية. la fille الفتاة tu vois près de la porte اللي هي بالقرب من الباب et ma sœur هي أختي. voici la maison j'ai acheté دار اللي شريناها. voici la maison j'ai passé mon enfance، يعني الدار هذه وين فوتت الطفولة نتاعي فيها. jeudi c'est le jour elle prend son cours de tennis، يعني وين تدي الدروس تاع التنس تاعها في هذاك النهار اللي هو يوم الخميس. je connais une personne أعرف شخصا parle très bien chinois، يهدر مليح الصينية. إذا حاول تحل وحدك ثم عاود تشوف الحل. وقف الفيديو. إذا الحل كالتالي:
j'ai acheté la tarte. إذا la tarte هذه complément d'objet direct. إذا ما دام complément d'objet direct نعوضها que. La fille. Tu vois la fille. إذا أنت ترى الفتاة. إذا عبارة عن complément d'objet direct. إذا نعوضها que. Voici la maison. J'ai acheté. J'ai acheté quoi? J'ai acheté une maison. إذا complément d'objet direct. نعوضها que. Voici la maison. J'ai passé mon enfance اللي فوت فيه الطفولة نتاعي. يعني هنا راني نقصد في مكان وين فوت الطفولة نتاعي في الدار هذه اللي تشوف فيها. إذا مادامها عبارة عن مكان نعوضها بأو. Voici la maison où j'ai passé mon enfance. Jeudi الخميس سي لو جور بما أنه عبارة عن يوم هذا اليوم إذا نعوضوه بطبيعة الحال بأو. Jeudi c'est le jour où elle prend son cours de tennis. Je connais une personne parle très bien chinois. إذا هنا يخصني هنا الفعل هذا parle يخص سوجي يعني يخص الفاعل. إذا ما دام يخص فاعل إذا نعوضوه بكي. إذا je connais une personne qui parle très bien chinois الذي يتكلم جيدا الصينية. نمر إلى أمثلة أخرى. نفس الأسئلة qui, que, où ou bien dans. Passe-moi le dossier est sur le bureau. يعني مرر لي le dossier اللي هو راه فوق البيرو. Prends les livres tu as besoin. خذ الكتب التي تحتاجها. Elle a acheté la robe. هي اشترت فستان. Elle avait envie الذي كانت ترغب فيه. J'ai un copain عندي رفيق. Le père est footballeur. يعني الأب نتاعو لاعب كرة قدم. Quelle est l'équipe ما هو الفريق a gagné le match الذي ربح المقابلة. إذا passe-moi le dossier et هنا le verbe إذا يحتاج إلى السوجي يعني فاعل. إذا qui est sur le bureau. Prends les livres tu as besoin يعني خذ الكتب اللي تحتاجها. إذا هنا مادام عندنا السوجي tu as besoin de أنت تحتاج ماذا؟ tu as besoin de يعني لو فيرب هذا a besoin ولا envie دائما متجي وراه de. j'ai besoin de j'envie de أرغب فيه وأحتاج إلى. وبما أنهم يحتاجوا إلى de إذا الضمير اللي عوضهم هو dans. Prends les livres dont tu as besoin. Elle a acheté la robe نفس الشيء dont elle avait envie يعني هي ترغب فيها. J'ai un copain le père est footballeur. أصل الجملة هنايا j'ai un copain le père est footballeur. أصلها وشنو هي le père de mon copain يعني الأب تاع الرفيق نتاعي de mon copain. ومادام فيها de إذا نستعمل الضمير dont. إذا j'ai un copain dont le père est footballeur. Quelle est l'équipe هنا a gagné فعل إذا يحتاج الفاعل للسوجي. إذا qui a gagné le match. الجملة الأخيرة je suis à New York. راني في نيويورك. se trouve la statue de la liberté اللي نلقاو فيها تمثال الحرية. إذا هنا بطبيعة الحال راني نتحدث عن مكان. إذا où se trouve la statue de la liberté. إذا je suis à New York où se trouve la statue de la liberté. إذا بهذا نكون قد أكملنا هذا الفيديو. إن شاء الله تكونوا استفدتم منهم ولو بالحرف القليل. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.